Dumi nga ihanda ni Shakmat kinontract imbaga nga may maitano Sunday tay sakto nga birthday ket pinayagan namot so nga may di kalman ni suna ket umuna ti amin ket agpaspasalamat ak ken pastor ta manipo di kender ko samot wen ket inumayak ditoy kinder ket ijayak met lang na train ni pastor tuyak pati met lang iti COVID nga idi ada kami jay Cervantes hingga na may kami tuy kami nga nagyan church ket adu met tinadal ko nga insursuro ni pastor hingga na tatang bumarbaro kami nga young people ket isursuran na tanoy niya iti aramidan an napimanda kami nga binaybayan tanwa dati kamalimi ungtan na da kami i-correct na da kami nga mamumi nga dagijay nga unget da kanda kami ket tapno kasta ket makaadal kami ken maysak ijay nga awan met day unget ni pastor ket maysak met lang ijay nga nakaadal awan iti inmulmulak nga unget nga di no nang unget man suna ket awan ti inkarga lang ti kapanunutok ket maysa day nga lesson kina tas maysa pay ti parents ko paspasalamat ak met lang ti panagayaywan da kinyak manipod iti kaubing ko hingga natatta ken kasta met lang dagijay kakabsat ko ket ti planok tatang 15 years old akon ket ipapatik on iti eskwelak nga kaskunak tatay ti panagserbik ken na po Diyos nga hangpan nga ululiten day naramid ko day napalabas nga bulan nga agaramid ak conformity bagak lang nga rason tapno kasta ket anak nga makaumay ngem ti kinagpaisuan na jay ket gabumot lang iti barkada kung conformity aramidon mi dinutuldog nga aramid ko natayon sila ti nararamid mi so nga isumet lang ti nang suruak nga agraso-rason tapnon lang nga umay dito church ket sapay ko nga ang konting aramidon maysa day nga lesson kinyak nga anya nalaka nga agbarakada narigat no mabarakada ka laing iwasan man yo may dito simbahan importante ti barkada ng church so nga dayti maysa nga lesson nga naadar ko ti bagi so nga kung pumadyan nga aramidan manen ken awanen delang ti pasak ti sumaruno naimbag nga malum iti tumunggal may sa kanda tayo amin kati mo nang ibakakat pasalamat ak iti nang tartarabayan kanak ni o Diyos ti naldaw-aldaw ti may bakak mat kat ti about ti eskwelahan kat awan sawat iti bagsak ko ay awan awan ti bagsak ko nga maproblema anak lang day Pilipino tan nakita day GC mi tatay nga nagchat ni day teacher mi ti Pilipino nga no awan iti portfolio no sino ti awan ti portfolio na ket nga magi-practice day pang graduation ket no sino ti nga magi-practice ket an nga makisali ket awan ti Pasko nga portfolio Nagipas ka. agipas ako mang awan ti maikarga kamintan ti karga jay ket dagay nalpasan nga nan answeran ket napupuko ko so nga
Biro ko damdam ha. Kat about mo TBYIG espilaan kat at tatang week gayam kat ang kaming naka BYI ay Monday kon Thursday kami lang nag BYI tan exam idi Tuesday kon Wednesday. Kunday di kaya pimot lang da kami nga boys kat makadwa mimot lang kumaulit ni Chris Mar tan basta kahit may ulit nga makadwa isuna makikita mi jay eskwela ni sunang no kay istorya mi gamin kat islang kwan umiiwas islang islang anda kami amu agis-isam lang kasi no maminsan Magyamam mo kayo kami na. Ayaban nyo ni, di kita naman nga talo. Ayaban nyo ni Einstein. Ni Frankenstein, tayo sudah timang awis. Kunday day about mo TJ napanan mi J Cervantes kat mayat mat talaga nga makita day before kun at after na. Nagpatak doon kami gamit di kwan day extension na day additional na kan dua kami mag game kan Jurial kat nag grass cutter kami sa mga Prepare nyo dyan grass cutter nga day. on ko day na di inanaan mi lang kun Jurial kat andaran mi kat hanmat an nga kan ag andar so nga intuli mi nga nagpatpat dalang iti ma-issue ko asak sumarno. Day dinarami ko manikot nagdugdugam. Kanya siya din nagdugdugto ni Marie di ay. Napaluto gawin ni Marie tad day narami lang na ba. Di ay di simangkot kami jingikit nagdugdugan kami ingga na malpas. Naglugam kaya, wino. Nagpapapicture ka lang samot. Ano ko? Nagdugdugan kami lang dinidugdugaman ni kati sumot lang ti ginasgas katoy da nga nadugdit bilang day trabaho J banger. Pasalamat kami G prayers yo kung na kami nga napanidyo sa Cervantes tawan iti nangyari nga madi awat tinaksidente. Day nagawid kami mut lang so sinmangpet kami nga safe and sound. Day lang may pagkatas ko. Sino pinagpalista ti makikam kada kayo? Ika lang. Doa kami kan George. Sino? Krisha. Giduwa ngayon naman ang duty na, di ka lang makapakada mo. Awan di ko, di kanya-kanya nga di, awan? Isron. Kumadata. Pagka matino.
Pidyon tani umamaman niya. May baguhat nga malungkan na tayo amin, like, may sakmat ka nagyapan di Cervantes, like, nasapa kami yung mga napan, tina-armid mi jigat nagluglugang, di nagluglugang kami ngayon. Nagluglugang kami, aglugi di agsapa, like, di ay da pidilo kan da sohar ngayon, agraround da lang, numabaon da ngayon, mamin ano da pinga mabaon bago da tong palong di ibaon ti auntie, so mas asar da kanya da, kat di ay, Nya nga di makikita ang pinyada. Ha? Nya makikita ang pinyada. Ha? Nya makikita ang pinyada pasla. Salamat lang kinkay, diubing ka. kat di ay mas masalamat kami ti prayers yu, na may napang kami di nga safe and sound, nagawit kami nga safe and sound mo lang. So, sa rin yung safe and sound. Nya minig di safe and sound. Sige man. Nya di safe and sound. Safe na napanibig. Safe nga napan. Santo. Santo. Hindi lang ti may pala. Naimbag na malim tayo amin. I'm so thankful na nadanon ko iti 46 years iti biyag ko. So 3 years more and I 50 golden. Di ay yaman unay iti salon at ngetited niya ako. Reno ada man jim kat marik na nga digay aguyot. Panaton thank God latata at dati lata pagpapatuloy nga agserbi kanya na. So it's my prayer nga nasalun at lata tapno continue iti panagserbi kanya. Di mo iti daw-dawat kung awan ko maiti sakit na umay tapno agpatuloy lata nga agserbi kanya na sikarat kat J-Goal iti per team kat minsan kat kababain biman iti dadu mga team na mga aramid iti kapagalanda nga mang reach iti goal. So it's my prayer na maging productive kumahan lang gabuta da iti i-report iti team no di kat as responsible believer matlang mga ramit kadigay nga pagrebengan tayo mas may sanga na mati di soluinin launay tapno adati maiya-assure iti church kung agbalin nga fruit matlaang tano i-gauge kat nabayag nga ada iti bunga na naging Kristiyano kat with the years na kikitaon na serbi kini Apo kat unproductive makunata awan iti fruit or may isa ko mga believer na maawis nga agbalin nga faithful matlang agserbi kini Apo. So Jakes na na-preach ni preacher
Charlie Dilas na challenge tayo sa sarili tayo tapno agbalin tayo nga productive kan remain nga faithful nga serve kini po. So di lang pili mabalin ko mga thank you and good afternoon. Okay, yan man tayo kalagay ng mga testimonies. Yan. So, kararagan tayo jay campsite tayo jay Cervantes. Yata tuali adupay ti maisimpad jay, adupay ti malugaman, adupay ti madalusan maisimpa. Yan. Kana yaman tayo kadagay damat lang kakabsat nga nag support tayo jay, lagi nangidad iti food. Bali mayat jay po di jay. Yan. Imanay. Yan. Kana napsuk iti amamin. Okay? Kung amo no napsuk napsuk ka pitilo? Ha? Sudah kiniusay. Yan. So, no mapan kayo jay dapat kitaan nyo ti trabaho nyo nya han nga jay pas-pasyal. Okay? So ni EJ isong ako nga engineer ta nag-change career kami. Rider minsan na di mo. Hindi na uma siguro. So nga in my man jay ayan mi. Kata di may ni so na pimaspas ti trabaho. So nga so na ti engineer jay. Okay? Yan. So before tayo nga mapan iti first nga preacher tayo tatanga malam dadagay na i-assign nga special number. Okay? So first nga yabak nga special number nga ikadagiti da young people. Yan. Simsipaw nyo tapno kayo manan nga ma-repeat nga special number. So yabak din so da before we go to the first preacher ni preacher Zohar. And made me a member, and made me
Agurad. Kantahan nyo man di second verse. Dito lang. Side dito eh. Kayo nga kanta nga voice. Oh, second verse. Hans, may na Jay. Agrugay kini Justin. Tanga manok tatay di ngiwat na ya. Pidilo, late. Ready, sing. Adali naman dakay si Gerald. Kantaan niyo muna ng next Sunday. Nawatan niyo. Gerald, Hans, Janua. Ha? Sabihan niyo nga memorize siya. At dakay ka nga talong nga babay. Okay. So, thank you for that special number. Yeah. Very common mo lang data nga song. So nga dapat na memorize yung data. Nga mapay nga dapat lang itiyan nga naka-memorize. Takder tayo amin as we get our Bibles. Alam tayo ti Bibles tayo ay yaman tayo ni Preacher Zohar. Good afternoon kada tayo amin kat inteward lo kat Bible tayo jay Malakay chapter 3. Ada jay kaya namin? Great. Great. Ganda yung demon at sasabi ng magbasa, ready, read. Who shall stand when he appeareth? For he is like the finest fire and like fuller's soap. He shall purify our silver, and he shall purify the sons of Levi, first them as gold and silver, that they may offer unto the Lord their fragrance. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant to the Lord, as in the days of old and as in the former years. And I will come near to you to judgment, and I will be a sweet witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against false swearers, against those that oppress the hireling and the greedy, the widow and the fatherless, strangers and the right. For I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. Even from the days of your fathers they are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. Let the blood have blood that ye have brought me, but ye say wherein have we robbed thee, tithes and offerings. And I curse to the curse, but ye have robbed me, even this old nation. Bring me all the tithes into the storehouse, and that there may be meat in mine house. Prove me now, hurry, saith the Lord of hosts. I will not open you the windows of heaven and pour you out blessings. I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. The words have been stout against me, saith the Lord, that ye say, what have we spoken so much against me? Ye have said, it is vain to serve God, and what profit is it? And now we call the proud happy, yea, they that work wickedness are set up, yea, they that tempt God are even delivered. But they that feared the Lord spake one to another, and the Lord heard it, and the book of remembrance was. In the days
shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son servant. And shall ye return and discern between the righteousness and the wickedness, between God and him that serveth him not. Kada mabiling tayo nga ito daw. In Malachi chapter 3 verse 8, if you not tithe, then you are robbing God. In tithes and offering, ado ti tao nga mangibaga, awan ti kwarta nga pang tithes ko. Haan ko afford nga ag tithes ko nada. Ado pa'y bayadak, ado pa'y gatangag. Ado ti rason tayo nga haan maibus no may papan ti giving. No kuna ni Pastor tuwason nga ited tayo ti demonyo ti tithes no haan tayo ited ti simbaan. No makunak med ket agal-alagaan tayo ti demonyo no haan tayo ited ti tithes tayo para ken Apo Diyos. Example, no apay nga kunak nga alalagaan tayo ti demonyo, no haan tayo inted ti tithes tayo. No 100 pesos iti tithes tayo ket no haan tayo inted on time ket in bulsa tayo means to say agal-alaga tayo ti 100 nga demonyo iti bulsa tayo. Next manen no haan tayo inted ti tithes tayo no tay adda kayat tayo nga gatangen na doble ti alaga tayo nga demonyo nagbalin nga 200 devils ta adda di ta bulsa tayo ag doble ti alaga tayo nga demonyo no haan tayo ited para ken Apo Dios. Isu nga ag turn ti negative no haan tayo ited ti tithes tayo makuna nga blessing into curse. Ti title nga ti mensahe tata nga malang no excuses. Amuyo no apay nga no excuses ti title na dawatak nga agdenggag kayo. First point ko we are not excused not to give our tithes. Di panangited ti tithes ket panag-obey met lang ken Apo Dios. Ited tayo jay gusto nga para kaniyana ket mabendisyonan tayo met nga masustain ti kasapulan tayo nga haan tayo nga agsaksakit ken ikan nada tayo ti long life. Second point ko ket we are not excused not to serve God. No agserbi tayo ti Apo ket maragsakan ken maayo isuna. Ken no ipapati tayo nga agserbi kaniyana ket ado ti promise ng met nga blessing nga magunod tayo kaniyana. Kasla jay 100% tithes tayo no inted tayo ti gusto may sati nga bendisyon ket kunana jay verse 11 di akto ipalubos nga aggasen dagiti apityo ken adunto ti ubas ti kabusuhan yo. Daytoy ket ited tayo ti tithes tayo with serving God. Third point ko ket we are not excused not to pray. Iti panagkararag ket masapol nga nakasagana ti panunod ken puso tayo. Nga jay sincere tayo nga agkararag tapno may ayaw tayo ni Apo Dios. Ket ited nati kidawon tayo. Adda ti storyak about ti prayer. Adda ti maysa nga story iti maysa nga pastor's wife. Daytoy nga pastor's wife ket haan nga ni Auntie Jill. Haan kon inaganan taawan nagan na. Daytoy nga pastor's wife ket kuna tayo nga maysa nga faithful mother. Daytoy nga mother ket ado ti anak na nga makukulit nga tataray ken aggugulo ti uneg ti balay. Ngem no once nga daytoy nga mother ket
ingato na or intalukbong na ti Apron nga ket no agparentuman ket ison ti signal nga agpray isuna ket isumet ti panag-behave ti or panag-ulimag dagitoy anak na no ti soldado kunadyan agkom-command ti nga leader da nga attention ket italnan da ti tumunggal maysa ngam daytoy nga mother ket nagbayag nga agkararag ti it takes an hour ti panagkararag nata specific ti hiling na kan Apo Dios ken maysa na nga ikararagan ti anak na asawa na ken ti member ti church isunga ti anak na ket successful da amin din makelda isunga no agkararag tayo met ket atidugan tayo daytoy nga kararag tayo takno ag-travel nga dumanon ijay langit ket denggan ni Apo Dios ken no kuna ni pastor or sino man nga aglead ti prayer nga kunana nga agkararag tayo ket italna tayon agdumog tayo haan tayon umanag na ket haan tayo agdisturbo ti kakadwa tayo tahaan bet madisturbo ni Apo Dios nga gited ti hiling tayo. Conclusion ko ket there is no excuse for serving God. Haan tayo nga takawan ti tithes oras to serve God kan oras ti panaghararag tayo. Daytoy lang ti maibingay ko brothers and sisters. Once again, good afternoon kada tayo amin. Amen. Amen. Isang tawan ti isang mga demonyo ha. Asuhan. Good. Ipagang kinihan. Then mabusang pa ang demonyo. Okay. Yang Anday Jai sharing brother or preacher Zohar. Okay. Nagita yung people, I hope nga nagtangag kayo Jai. Oray no ni Zohar dito nang i-pray si Jai, dapat agtig-tig note kayo. Kitap nga ikatawan ti agtig-tig note ya. Yeah. So next time dapat kuray no sino ti nakatakder dito isa mo denggan tayo kan respetuhan tayo. Okay? Yan. So once again, ayabak pa lagi ti special number mat nga ladies as we welcome Jai next nga preacher tayo and last preacher tayo datang nga malon Brother Justin. Oh, ladies. Kaya yung may revive niya, ladies fellowship ka no, tamakidyoin kita galangot. Pagkuray ka, kung tatamitin ang iruhinong napukaw na ito at iyali-alis ka. Kung natin pastoran ni Dakus.
Ang kami, yung special number. Tayo takder amin. Once again, alam tayo ti Bibles tayo. Ag-take note kayo. Yung kung nagdangag kayo. As we call preacher Justin Kurt. Yan, ganyan. Sunday, Bible to Judges chapter 2. Diba Sunday, verse 1 gana 15. Kati kami ni Jay. Kita nga basahan ni David. Angel of the Lord came upon the God. He said, and made you to go up out of Egypt, And brought you into the land which I swear to your fathers, and said, I will never break my covenant with you. And he shall make you live with the inhabitants of this land. You shall throw down the altars, that we have not obeyed my voice, I have done this. Therefore I also said, I will not drive them out from before you, but they shall be as thorns in your sides, and your God shall be a snare unto you. And it came to pass that the angel of the Lord spake these words to all the children of Israel, and the people lifted up their voice and wept. And all the ladies in the place watching, as they sacrificed there unto the Lord. And when Joshua had let the people go, and everyone was in his land. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders of the people of the Lord, and see all the great works of the Lord and the evil of Israel. And Joshua sat as servant of the Lord, died being 120 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-Heres. Also all their generation were gathered into their fathers, and there arose another generation for them, which knew not the Lord, and yet the works which he had done for Israel. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them who provoked the Lord to anger. They forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Stopped against Israel, and he delivered them. So that they could not be any longer to stand before their enemies. Whosoever went out, the hand of the Lord was against them for evil, and the Lord had said, as the Lord had sworn to them, and they were greatly distressed. Mabenti kami nga tugaw. What happened when elders stopped giving advice? What happened when elders stopped giving advice when no anyati pasamak no tilalakay kat isardeng nga agibaga. Ito binasa tayo dito Judges chapter 2 verse 1 to 15 kat makita tayo ti inirasyon nga sa anda ang amuni apo Diyos. Gapo napuna nga nakaungot so nakas mabasa tayo dyan verse 10 nga amin nga lalakay kat natayda kat binmaon ti mabarungay ni rasyon kat handam amuni apo Diyos kan handa nga amuti na aramid ni apo Diyos iti tataw ti Israel. Iso nga dahito barbarungay ni rasyon kat aga-aramid dat iti dakos kan dayawon da ni Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt. Isujay nabasa tayo jay verse 12 dito ikot makita tayo ti kina-importante nga saan ko mga maawan ti panag-advise ti lalakay iti uubing ta abang mas pasaw ulit ti verse 10 kat nabalin nga dagitoy da nga lalakay kat handang nga andagit ito ti advice ta baka bisida ti trabaho da tarigagay da nga bumaknang ngana daytoy barbaro nga generasyon ko saan nga handan pulos am amo ni Apo Diyos kun iti naaramidan ti Israel ti umuna nga pantayo adalan tatak
kasanong nga tano awan dagiti lalakay nga itud ti bagbagawin no advice tumuna nga magbalin nga mapasama kada tayo ket lack of direction. Without the guidance of elders, the younger generation may lack direction and purpose. Second, poor decision making. Elders' advice and experience can help prevent mistakes. Without it, decisions may be poorly made. Third, loss of tradition. Elders are often keepers of cultural traditions and value. If they stop sharing, this may be lost. Example na kat jay kunan niya po Diyos iti nirumar da jay Egypt kat nagnaday jay Red Sea kat kinunana nga pumutot kayo kat no daton iti apuyo kat istoryaan nyo kanyada nga inuwar po da kayo ti Egypt kan ginudwa ti Diyos ti Red Sea at no magna kayo ti namaga nga daga ti Red Sea ngam idi nagnada pero kun jay tao na subli ni Apo Diyos ti Red Sea kat nalmos da amin dayta ti maysa nga imbilin ti Apo Diyos nga kanayon nga istoryaan ti elders iti kapututan da kan apuda. Ti fourth kat awan ti respeto ti nakakatanda wenno natataangan maawan ti respeto da. Fifth, maawan ti disiplina handa nga sumurot wenno dumngeg iti bagbaga. Six, handan nga kasapulan ti pamagbaga ti lalakay kan babaket ta panagkita da iti bagida ket kayang-kaya da. 7, ket inaawan ti kinatao wenno ti kinaimbag ken respeto na iti tao. 8, ket inaawan ti naimbag nga moral wenno handa mo ti mayat ken madi. Adu pa ti mabalin nga mapasamak ngam daytoy lang 8 ti nabanggit ko ngam ti daytoy nga binasa tayo jay Judges chapter 2 verse 1 to 15 ti kasanya Apo Diyos kanyada idi anda nga dumngeg ket kan ni Baalim ti Diyos da ket binabayan isuda ti Diyos inted ni Apo Diyos isuda ti kabusor anda nga dangdangeg ni nga dinangeg ni Apo Diyos isuda intalok ni Apo Diyos nga darupon ti kabusor isuda. Dahito ti mabasa tayo iti verse 14 to 15. So nga ti maysa nga tao ket kabatbutang ti mangyari no kanyada no sanda nga mabagbagaan no sanda nga dungeg iti pagbaga ti lalakay. Kan ti sumaruno nga adalan tayo tataket anya dagi dayta ugali ken pamagbaga nga handa nga aramiden ti ubing tata hiket panag-usar ti pukon opo ubing iti ket suruan da nga ag-usar ti pukon opo no kasasawda ti natataongan kanyada tatakot manmano lang ti ubing nga usar ti kasta di ket panag-uray nga agsaupay ti natataongan tubing iti ket asuruan da nga aguray dapay nga malpas nga agsaw ti natataongan bago da nga agsao. Si panag-ited ti respeto ti natataongan ti panagtugaw. Tubing idi no da makita da nga lalakay no babakod nga nakatakder ket ikanda ti tugawan. Tataket no da makita da lalakay no babakod ket awan ti pakibiyang da. Tas hindi panag-awag ti manong kun manong ay manong kun manang tubing idi ket susuruan da nga ag-awag ti manong manang anti uncle lula kan lulu bilang tanda ng respeto ngam ti ubing tataket manmanulang ti agibagbaga ti kasta ti ket panagdawat ti permiso tubing idi ket no dati kayat da nga
arami din nino alangan kat agdawat dati permiso iti natataangan ngam ti ubing tatta kat arami din dati kayat da nga arami din sakbay da nga agdawat ti permiso wenno tulong. F kat panag-ikat iti kalugong wenno anyaman nga naikakalog iti ulo. Tubing iti ikatan dati kalugong dano magyasawa dati natataangan ipakpakita nati respeto ngum tatta haalin kaslati panagunog ti simbahan kat addalat at nakakalugong nganay bagam nga ikatan dat kalugong na santo da ikatan. Next, panag-ikat ti chinelas wenno sapatos no umunog da iti balay. Tubing diket suruan da iti panag-ikat ti ikat na panag-ikat ti sapatos wenno chinelas nga magipakita na iti panagrespeto da iti bumalay. Tatakot no umunog da ket agchichinelas da ken sapatos da ta anda kano kayat nga marugitan ti saksakada. Ado pay ti pamagbaga iti lalakay ken mabaket ngem dayto lang ti pangko na isurat. Conclusion ko kayo nga manang mano angkel anti ken dula ken dulo ket an kayo kumanga sumasyardeng nga mangbagbaga kanyami ken mangpalpalagip kanyami met lang. Ti mayat nga ugali ken aramid nga ibagbaga met lang iti lulo kon lulayo idi ken nang nangruna tulungan nyo da kami tahaan mi malipatan ti pudno nga Dios ken ti naaramidan ti tattao datayo met nga ubing sapay kumata dumngeg tayo iti pamagbaga ti natataangan kanya tayo ken tungpalen tayo ket dayto lang ti measure ko tatanga maleng sapay kumata dan nawatan nyo. Yan ti points mo, di number 1, we know the letter E. The number. Ano the number 1? Lack of direction. O, dyan yung mo yung explain nila eh. Ibasa-basa lang nila the points mo. Dapat i-expound mo dahil lack of direction. O, sika. Kung ano yung direction mo, kas pangarigan. Agardiniyo ka, wino, ag-eskwila ka. Skila. Ha? Skila. Ag-eskwila nga, agar-garden. Nya. Agar-aram. Wat mo nga ag-eskwila, i-concentrate mo. Diyan si direksyon, papati nga ag-eskwila. Hindi no 4 years diyan eskwila, 4 years lang. Ano, arami din nga 6 years. Diyan tayo dati direksyon na. Nya. Hindi no bakasyon, agawin. Ang agras-rason nga dapat i-summer, no, dapat i-activity di eskwilaan. Because high school kayo pailanan, tas dahil ni ras-rason nyo. Magayong nag-extend yung teacher, at sinumot din na teacher nga nag-extend di eskwilaan at eskwilaan. Amin nga teacher, kahit na agawin nga masapay. Kung ada kayo lang mag-ubing ti mga ibagbagay dyan nga rason. Ano kadi nga lukulukon ti katao ya. Ano yung number 2? For decision making. Oh, for decision making. Ano dito? Ano for decision making? Decision. Oh. Ano yung ti 4? Apa yung agbaling nga 4? Inawat-awat mo dagito, tapos may nagkikitak si ka, basahan lang, dapat i-expound mo, kasi titikuan na data, kasi diyan kumahat, kagaramit i-preaching. Makanayan ko nga bagbagaan si ka, kung may tikuan natin bagang data, kasi lagay po yung school natin, may bagang dito ng po, kaya idudulin nyo dagito preaching yun eh. Kayo kung makulit ka, hindi kayo makakulit ka. For decision making, o pas pangarigan, summer
Summer tata. Ibalay mo, pugon. Among tikugon. Nya tikugon. Ha? Abong. Oh, ibalay mo, abong. Ngam awan mo ti danom. So, anya ti ikastam. Mapangka mangalat ti panawin, mapangka agsakdo ti danom. Ha? Apa yung agsakdo ka ti danom? Di gumon. Dati naman. Anya pa Pagtigusan. Paglutuan. ang paglutuan. Kahit na nga sa undi ay mas priority iti danom kisa di panaw. Hindi no nagpuor, ada iti pang subsub mo. As di iti gusto nga decision niya, iso nga di iti mapupukaw ka na kayo mayang people. Ano nga amo di ay priority nga aramidon nyo. So, kung kinongpormi iti decision nyo, at ano nga oras ti may ibusyo, nga palpak di decision nyo. Kasi narigan di pagbagak nga sa kayo ng admi-memory versus no Sunday. Memorize dito, uray sino man nga, uray pa si kami Einstein. Memorize kayo dyan nga, dito ko man, nalpas ti memory verse dito, tanurabiya, memorize ka, kasi dapat. Gusto nga decision. Mas latat ka, sino yung next nga preacher pensi ka? Ha? O dapat ang sagsagana kayo ti preaching yung way before that, hindi i-rehearse yun dahil ka. Because kahit kung makita iti may isang preacher na talaga nga na-develop, na kaya na nga kasaba, kaya na nga tumakder, makita dito preparedness yun eh. Kung naging third point mo, nagado na kita eh. Nagipasa ka din nagado nga puntos, hindi na mo nga in-expound dyan, last point lang ang conclusion tinanong ko. I-develop mo Awat ang Okay. So, agyaman tayo kadagay ng preaching. Yan. Di mensahe nga share ni Justin. What happens when elders start giving advice? Yan. Kadagiti ating, young people, kids, numabagbagan kayo, may babon kayo, mapang kayo. Yan, dadagay na dumarita ngay kat rason pa ito muna yan. Santo alamidan di ko anya. Okay, dapat dinangag-dangag yun day. Agpay ito day. Yan. Ang ano na jay hanta napanan ni ko. Nasakit iti ko sa kap, nasakit ti imak. Adangay ti rason tayo. No bagpaganda kayo, aramidan nyo, kundanggan nyo. Okay? Ang nga masapol nga ni pastor iti mang bagbagakin da kayo, santo yung danggan. Uray no sino iti mang bagbagakan da kayo, danggan nyo reta. Nya. Nawatan nyo? Ha? Nya, say. Janowa. Sino ba'y lagay na lengag rason dito eh? Sohar. Nya, nababagbagan kayo, mapang kayo. Nung may babaon kayo, mapang kayo nga dagos. Okay? O, pidilo ka no. Nya, pidilo. Nagpa nga memorize ka man. Nya, hadlang half iti memorize mo. Okay? So, yaman tayo. Cheda nga sharing. Takder tayo amin. Dani volunteer. Okay, so dumog tayo. Ayaman tayo ni Manong Moses. Close naman na itirating afternoon service tayo. Kararak tayo. Lord and Father, thank you Lord na buong ng tayo sa namin. Kapag-aral kami, kapag-worship kami sa mga sinta mo. Yang kami, kami Lord sa sa
Lord, di panagbinom para tayo. Kasama Lord, kami thanks and offering. Sekali mong bendisyon para ito ay pumusar Lord. Kailangan di saso. Sekali mong sina-sina matang tunggal may sa. Tulong mo na kami Lord, di ba? Kaya may safe and sound. Sekali padaya ni Tiyan. Ititin may karag, kailangan meet ng Jesus. Amen. Announcement, the next nga picture tayo next Sunday ni AJ and then ni Usay. And then the following Sunday, ang sasagana kamot lang Herald niya. Diba, naibagakin ka, gisagana ka ti preaching mo. O di sagana mga preaching mo, original mo, ang nga kopyaan ni ti preaching. Okay, and Daman, the Herald King Hans. Partner na kita. O sino di ko? Sino ti umay di Tuesday? Di Jiwon. Nakasagana ba di Baksis? Ati di ko lalo?